Kita berbalik pada argumen terminologi tadi. Okey, ringkasannya. Kalau tadi deduktif, kita tentukan dia punya validity, sama ada valid ataupun invalid. Kemudian bila dah valid, kita tentukan sama ada dia bernas ataupun tidak. Okey, sama ada dia sound ataupun unsound. Dan kalau dia adalah invalid, maka dia dah pasti tak bernas lah idea tu conclusion tu tak bernas. Okey, induktif pula kita lebih melihat kepada kekuatan, strength. Sama ada induktif argument kita itu strong ataupun weak. Okey, strong ataupun weak. Sama ada induktif argument tu kuat ataupun lemah. Okey, kalau dia strong, kita nak tentukan pula sama ada dia cogent ataupun uncogent. Cogent ni ialah meyakinkan. Sama ada dia adalah kuat dan meyakinkan ataupun kuat tidak meyakinkan. Okay? Dan kalau dia lemah, dah tentu dia tak meyakinkan lah keputusan yang kita buat tu. Okay, ini conclusionnya lah. Ini punya ringkasan untuk tajuk argument. An inductive argument is strong. Okay, inductive argument dikatakan strong if its premises make the conclusion probable. Okay, dia menarik pada conclusion tu lah. That is, if you were to accept the premises as true, then you would have to accept that the conclusion was probably true. Okay, dia kalau kita dah anggap sebagai premis tu sebagai benar, jadi conclusion dia berkemungkinan menjadi benar juga. Itu kita katakan sebagai inductive argument yang kuat. Okay. Kalau dia kuat dan meyakinkan, if it is strong and its premises are accepted, kita katakan dia kuat dan meyakinkan apabila semua premis, semua pernyataan yang diberi tu, pernyataan yang diberi tu semuanya kita boleh terima. Okay, a good convincing argument is cogent. Jika kita dapat buat satu hujah yang meyakinkan, teramat meyakinkan, jadi kita sebut dia sebagai cogent lah, meyakinkan. Okay? So strength plus true premises ialah cogent. Kita lihat contoh dekat sini untuk lebih meyakinkan kita mengenai strong, weak, cogent dengan uncogent ataupun not cogent. Kita tengok contoh yang pertama. This cooler contains 30 cans. 25 cans selected at random contain soda. Therefore, all the cans probably contain soda. So, dia yakin. Kalau dia dah ada 30 can dalam cooler tu, 25 can yang dia ambil semua ada soda. Jadi, dia yakin kemungkinan semua can yang ada mengandungi soda. So, itu kita sebut sebagai cogent. Okay. This cooler contains 30 cans. 3 cans selected at random contains soda. Therefore, all the cans probably contain soda. So, dia ambil 3 saja dia dah dapat soda. Dia assumekan semua tin dalam cooler tu ada mengandungi soda. So, ini tak berapa, statement yang tak berapa kuat. Okay? Dia 3 daripada 30. So, nisbahnya pun tak cukup banyak. Kita kata dia sebagai weak. Okay? Weak. Every monkey I have seen over 500 has blue teeth. Okay, therefore the next monkey I see will probably have blue teeth. Okay, jadi kalau dah 500 monkey yang dijumpa mempunyai gigi berwarna biru, tak semestinya next monkey yang dijumpa akan dapat keadaan yang sama. Jadi statement ni agak strong sebab dia dah jumpa 500 tapi tidak meyakinkan, but not cogent. Okay, sebagai conclusion, ini untuk deduktif. Okay, untuk deduktif, validity does not depend on the truth of the premises. Okay, sebab deduktif kita akan menguji validity, tapi induktif kita menguji strength. Okay, validity does not depend on the truth of the premises. All people are mortal, my dog is mortal, therefore my dog is a person. Mungkin ke dia ikut all A are B, C is B, dan dia kata C is A. Okay? Dia tak menepati form 1.
The premises are true but the argument is still invalid. Okay? Premises ni betul. All people are mortal. My dog is mortal. Betul tu. Tapi the argument is still invalid. Okay, yang kedua, soundness. Sama ada dia sound ataupun unsound. Soundness does not depend on the truth of the conclusion. Okay? Does not depend on the truth of the conclusion. An argument can be bad even if the conclusion is obviously true. Okay, jadi awak kena ingat lah untuk soundness tu, dia tak bergantung kepada betapa benarnya conclusion kita tu. Okay? Okay, kita tengok yang seterusnya. Evaluating deductive arguments, good arguments must be sound. Okay? Argument yang baik itu mestilah bernas. Okay. If you want to accept of an argument, you would have to show both validity and soundness. Okay? Validity dan soundness ni penting untuk deductive arguments. Okay, bad arguments can be bad in two ways. Untuk bad argument yang pertama invalid dan yang kedua unsound. Invalid, you can show that the conclusion does not follow from the premises. Unsound, you can show that at least one premise is unacceptable. Okay, cara-cara macam mana awak nak evaluate deductive argument. Ini conclusion untuk inductive pula, yang mana inductive tu menguji strength, sama ada dia strong ataupun weak, dan kalau strong sama ada dia meyakinkan cogent ataupun uncogent, dan bila dia weak dah tentu dia uncogent. So for inductive, strength admits of degree. An argument can be stronger or weaker. Usually the more evidence available, the stronger the argument. Lebih banyak bukti kita ada, lebih kuat argument kita. Strength does not depends on the truth of the premises. Okay? Dia tak bergantung kepada kebenaran premises kita. Jadi untuk kita evaluate inductive arguments, okay, good arguments must be cogent. Mesti meyakinkan. If you want to accept of an argument, you would have to show both strength and cogency. Ini untuk inductive. Okay, bad argument can be bad in two ways. Sama ada dia weak dan dia dah tentu dia weak dan dia not cogent. You can show that the premises does not make the conclusion more probable, or you can show that at least one premise is unacceptable.